नमो भगवते वासुदेवाय। अथ पञ्चमोऽध्यायः। ब्रह्म उवाच इत्युक्त्वा विरदे विष्णौ देवदेवे जनार्दने उवाच शङ्करः शर्वः प्रणतः पुरदस्थितः। शिव उवाच यदि हरिस्तव देवि विभावज तदनु पद्मज एव तवोद्भवः किमकमत्र तवापि न सद्गुणः सकललोकविदौ चतुराशिवे त्वमसि भूसलिलं पवनस्तदा कमवीवग्निगुणश्च तदा पुनः जननि तानि पुनः करणानि च त्वमसि बुद्धिमनोऽप्यदहङ्कृतिः न च विन्ददन् वदन्ति च नेयद्यदा हरिहराजकृतं निखिलं जगत् तव कृतास्त्रय एव सदैव ते विरजयन्ति जगत्सराचराचरम् अवनिवायुकमग्निजलादिभिः सविषयैः सगुणैश्च जगद्भवेत् यदि तदा कथमद्य च तत्स्फुटं प्रभवदीदि तवापकलामृते भवसि सर्वमिदं सचराचरं त्वमज विष्णुशिवाकृति कल्पितं विविधवेषविलासकुतूहलैर्विरमसे रमसंवददाजुषि सकललोकसृक्षुरकं हृदिः कमलभूश्च भवाम यदाम्बिके तव पदाम्बुजपांसु परिग्रहं समधिगम्य तदाननुचक्रिम यदि दयार्द्रमनानसां सदाम्बिके कथमहं विहितश्च तमो गुणकं कमलजश्च रजो गुणसम्भवः सुविहितः किमु सत्त्वगुणो हरिः यदि न ते विषमामधिराम्बिके कथमिदं बहुधा विहितं जगत् सजीवभूतति प्रीत्य न जनावृतं बहुधनैरदयश्च समाकुलम् तव गुणास्त्रय एव सदा क्षमाः प्रकटनावनसंहरणेषु वैः हरिररुद्रुणिता च क्षमात्वत्वाया विरचितास्त्रिजगत् किल कारणं परिचितानि मया हरिणा तदा कमलजेन विमानगतेन वै पदिगदैर्भुवनानि कृतानि वा कथय केन भवानि नवानि च सृजसि पासि जगज्जगदम्बिके स्वकलया क्रियदिच्छसि नाशितुम् रमयसे स्वपितं पुरुषं सदा तव गतिं न हि विद्म वयं शिवे जननि देवि पदाम्बुजसेवनं भवति भागवतानभिनः सदा पुरुषतामधिगम्य पदाम्बुजात् विरहिता क्व लभेन सुखं स्फुटं न रुचिरस्ति ममाम्ब पदाम्बुजं तव विहाय शिवे भुवनेश्वलं निवसितुं नरदेवमवप्य च त्रिभुवनस्य पदित्वमवाप्य वै सुदधि नास्ति मनागमिरे मदतिर्युवति भावमवाप्य तवान्दिके पुरुषदा क्व सुखाय भवत्यलं तव पदं न यदीक्षणगोचरं त्रिभुवनेषु भवित्वियमम्बिके मम सदैव हि कीर्तिनिरनाभिना युवति भावमवाप्य पदाम्बुजं परिचितं तव संसृतिनाशनं भुवि विहाय तवान्तिकसेवनं कयि वाञ्छति राज्यमककं त्रिकुटी रसौ किल यादियुगात्तनां न निकटं यदि ते कृसरोरुकं तपसि ये निरदा मुनयो मला तव विहाय पदाम्बुजनुपूजनं जननि ते विधिना किल वञ्चिताः परिभवो विभवे परिकल्पिताः न तपसा न दमेन समाधिना न च तदा विहितै क्रतुभिर्यदा तव पदाब्जपरागनिषेवनात् भवति मुक्तिरजय भवसागरात् कुरु दयां दयसे यदि देवि मां कदय मन्त्रमनाविलमद्भुतं समभवं प्रजपन् सुखितो ह्यहं सुविशदं न च वावनमोत्तमम् प्रथमजन्मनि चादिहदो मया तदनु न विबाधि नवाक्षरः कदय मामनुमद्य भवान्न वा जननि तारय तारय तारके इत्युक्ता सा तदा देवी शिवेनाद्भुततेजसा उच्चचाराम्बिका मन्त्रं प्रस्फुटं च नवाक्षरं तं गृहीत्वा महादेवः परामुदमवापः प्रणम्य चिरचरणौ देव्यास्तत्रैवावस्थितः शिवः जपन्नवाक्षरं मन्त्रं कामदं मोक्षदं तदा बीजयुक्तं शुभोचारं शङ्करत्तस्तिवांस्तदा तं तदावस्थितं दृष्ट्वा शङ्करं लोकशङ्करम् अवोजं तां महामायां संस्थितोऽहं पदान्तिके
न वेदास्त्वमेवं कलियितुमिकासनपडवो यदस्तेनोजुस्त्वां सकलजनदात्रीमविलकलां स्वदा भूदा देवी सकलमककोमेषु विहिता तदा त्वं सर्वज्ञा जननि खलु जादा त्रिभुवने कर्ताकं प्रकरोमि सर्वमखिलं ब्रह्माण्डमत्युद्भुतं कोऽन्योऽस्ति गजराजरे त्रिभुवने मत्तसमर्थपुमान् धन्योऽस्म्यत्र न संशय किल द्यादा ब्रह्मास्मि लोकोदिको मग्नोऽहं भवसागरे प्रवितते गर्वाभिवेशादिति अद्याकं तव पादपङ्कजपरागादानगर्वेण वै धन्योऽस्मीति यदार्थवादनिपुणो जातप्रसादाच्च ते याचे त्वां भवतीति नाशचतुरा मुक्तिप्रदां चेश्वरीं हि त्वामोककृतं मकार्तनिगन्धं त्वद्भक्तियुक्तं कुरु अदोहं च जादो विमुक्तकथं स्यां सरोजधामे या तद्वशाभिकृताद्वै तवाज्ञाकर किङ्करोऽस्मीति नूनं शिवे पाहि मामोहग्नं भवाग्धौ न जानन्ति ये मानवास्ते वदन्ति प्रभुं नाम तवाद्यं चरित्रं पवित्रं यजन्ति ये राजगा स्वर्गकामा न देते प्रभावं विदन्त्येव कामं त्वया निर्मितोऽहं विदित्वे विहारं विकर्तुं च दुर्धा विधायाति सर्गम् अहं वेद्मि कोऽन्यो विवेदितामाये क्षमस्वापराधं त्वहङ्कारजमं मे श्रमं यदष्टदा योगमार्गे प्रवृत्ताः प्रकुर्वन्ति मूढां समाधौ स्थिता वै न जायन्ति ते नाम मोक्षप्रदं वा समुचारितं जादु जाधर्मिषेण विचारे परे तत्त्वसङ्ख्याविधाने पदे मोहिता नाम ते संविहाय न किं ते विमूढा भवाग्धौ भवानी त्वमेवासि संसारमुक्तिप्रदा वै परं तत्त्वविज्ञानमादिर्जनैर्यै रजे चानुभूतं त्वजन्त्येव ते किं निषेमदार्थमात्रं पवित्रं चरित्रं शिवाचाम्बिके शक्तिरीशेति नाम न किं त्वं समार्तासि विश्वं विधातुं दृश्यैवाशु सर्वं च दुर्वा भवितं विनोदार्थमेवं विदमां विधाय विसर्गे किलेदं करोषीति कामं हरिपालक किं त्वयासौ मनोर्ध्वा तदा कैडबाद्रक्षितसिन्धुमध्ये हरः संहृत किं त्वयासौ न काले कथं मे भ्रुवोर्मध्ये देशास्तजातक न ते जन्म कुत्रोऽपि दृष्टं श्रुतं वा कुतः सम्भवस्तेन कोऽपि हवेद किलाद्यसि शक्तित्वमेका भवानी स्वतन्त्रैः समस्तैतरतो बोधितासि त्वया संयुतोऽहं विकर्तुं समर्थो हरिस्त्रामम्बुजत्वया संयुतश्च हरः सम्प्रहर्तुं त्वयैवेकयुक्तः क्षमानाद्य सर्वे त्वया विप्रयुक्ताः यदाहं हरिशङ्कर किं तदान्ये न जाता न सन्दिकनो वा भविष्यन् न मुह्यन्ति केऽस्मिस्तवात्यन्तचित्रे विनोदे विवादास्पदेलेष्पदाशयानाम् अकर्ता गुणस्पष्ट एव देवो निरीकोऽनुपादि सदैवाकलश्च तदापीश्वरस्तेऽवतीर्णं विनोदं सुसम्पत्त्यशीत्याहुरेवं विधिज्ञाः दृष्टा दृष्टा विभेदेऽस्मिन् प्राक्त्वत्ता वै पुमानरक नान्यकोऽपि तृतीयोऽस्ति प्रमेयेषु विचारिते न मिथ्याभेदवाक्यं वै कल्पनीयं कदाचन विरोधोऽयं ममात्यन्तं हृदये तु विसङ्गितः एकमेवाद्वातीयं यद्ब्रह्मवेदा वदन्ति वै सा किं त्वं व्याप्यसौ वाक्यं सन्देहं विनिवर्तय निसंशयं मनमे चेदः प्रभवत्यविशङ्कितं द्विदैकत्वविचारेऽस्मिन् निमग्नं क्षुल्लकं मनः स्वमुखेनाभिसन्देहं चेदुमर्हसि मामगं पुण्यभोगा च मे प्राप्ता सङ्गदित्तपपादयाः पुमानसि त्वं स्त्रीवासी वद विस्तरदो मम ज्ञात्वाकं परमां शक्तिं मुक्तस्यां भवसागरात् इति श्रीदेवी भागवते तृतीयस्कन्धे पञ्चमोऽध्यायः सर्वत्र गोविन्दनाम सङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द थैंक यू।